journée à l'occasion du 38e anniversaire de la Marche verte, le 58e anniversaire des pourparlers de l'indépendance du Maroc et le 8e anniversaire de la fontaine Mohamed V. Heureux aussi de fédérer cette fois plusieurs associations dans le cadre du réseau MDM marocain du monde et de lancer dans notre ville et notre région une série d'actions et de manifestations dans le domaine du vivre ensemble, de la mémoire. Je tiens à le remercier, tout le réseau MDM et toutes les associations ici présentes, et les personnes qui sont venues partager ce moment d'échanger et de mémoire. Des journées comme aujourd'hui à Aix-les-Bains, ça nous permet de nous replonger dans cette histoire qui a permis la construction d'une fraternité vraie, je crois, entre les deux pays, entre les deux peuples. Et on est très heureux, très fiers que ces accords d'indépendance aient été négociés ici, à Aix-les-Bains, il y a plus de 50 ans maintenant. Et chaque année, on se replonge dans cette histoire qui est l'histoire de la fraternité, de l'intelligence des hommes. Et on doit beaucoup, il faut bien le dire, et à la délégation française bien sûr, et à la délégation marocaine, à l'époque conduite par Feu Sa Majesté Mohamed V. Avec l'engagement de Feu Mohamed V aux côtés de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont creusés dans un réservoir de valeurs, de courage, de défense de la liberté et de défense de l'humanité tout court. Donc ces relations gagnent justement leur adjectif d'exceptionnel de ce destin commun qui s'est forgé le long de leurs histoires. Donc forcément ça avantage le Maroc, forcément ça avantage aussi la France dans sa relation avec le Maroc, et forcément ça avantage les peuples des deux pays pour tisser des liens exceptionnels, pour tisser des liens très, très profonds de coopération, d'amitié et de travail ensemble. On s'est réunis en réseau, bien entendu, tout simplement pour unir nos forces et multiplier nos actions afin de faire sortir vraiment les Marocains de la région Rhône-Alpes d'un oubli, et puis surtout de proposer des événements de grandeur exceptionnelle pour ce que représente le Maroc dans nos cœurs. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir et le constater vous-même, de par vous-même, fêter la commémoration des accords d'Aix et emmener à l'indépendance du Maroc, ça ne pouvait pas se faire par une seule association, et c'est vraiment l'ensemble des Marocains de la région Rhône-Alpes. هي مناسبة بالنسبة لي أن نشارك المغاربة القاطنين بالديار الأوروبية والمغاربة الخارج الأفراح ديالهم بهذه المناسبة الغالية اللي كتشكل بالنسبة لنا حدث تاريخي اللي هو حدث توقيع اتفاقية الاستقلال ما بين المغرب وفرنسا، وهي أيضا مناسبة باش نذكروا التاريخ ديالنا ونذكروا الأمجاد ديالنا، وهي كذلك باش نشوفوا على انه داكشي اللي ناضوا من اجله المغاربه وخاصه المغفور له محمد الخامس عطى ثمار ديالو، خاصه ان المغرب الان يخطو خطوات حثيثه وخطوات كبيره نحو التقدم ونحو الرقي والازدهار. هذا يوم تاريخي بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه بلا ريجيون رونالب وخاصه بمدينه اكس-لي-بان. الحمد لله نحن جد مسرورين بهذا اليوم التاريخي بحضور يعني السيد القنصل العام للمملكه وكذلك مجموعه من السلطات المحليه هنا بمدينه اكس-لي-بان، وكنتمنى ان شاء الله تعالى هذه المناسبه نحتفلوا بها سنويا، ويعني اعاده للتاريخ واعاده للامجاد، وان شاء الله تعالى كنتمنوا الاستمراريه.
وهذه مناسبه طيبه، وجبنا حتى الابناء ديالنا الحمد لله باش يستافدوا من هذا الامر، تبقى عندهم في التاريخ ديالهم في الذهن ديالهم باش يتربوا عليها الحمد لله، وتكون وسيطه زعما بينهم وبين بلادهم وداك الشيء. ونشكركم مره ثانيه، ونشكر جميع المغاربه المقيمين على هذا الحفل. جيت باش نحتفل بعيد الاستقلال وعيد المسيره، وما نتخلاوش على الصحراء، وعاش الملك ويحيى المغرب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الذكرى اللي كانت مناسبة ديال الاستقلال ديال بلادنا، اللي كان قائد المرحوم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، اللي كان دار هنا اتفاقية مع الفرنسيين من أجل الاستقلال ديال البلاد ديالنا.